Problème 2. Chez la drosophile, le test cross entre la femelle F1 de phénotype sauvage et hétérozygote pour les allèles de deux gènes différents, avec un mâle BC produit une F2, constitue 2. Question 1. D'après les 4 groupes de données indiqués dans le tableau ci-dessus, déterminez les gènes liés et les gènes indépendants. Fait l'exercice, on a croisement test cross entre la femelle F1 et le mâle BC. باش نعرفوا les gènes liés ou bien indépendants. فاش كيكونوا les gènes indépendants كيكونوا les proportions 25%. وإلا ما لقيناش 25% ça veut dire sont liés. Croisement 1 عندنا 395 98 102 405. Croisement 2 99 407 393 101. Différent de 25%. عندنا croisement 3 et 4 255 252 248 245. هنايا les proportions 25%. Croisement 4 on a les valeurs تقابلين بزاف يعني 25% 25%. Test cross entre femelle F1 et mâle BC. Croisement 1 et 2, F1 BC, les gènes sont liés car on n'a pas une descendance avec 25%. Un quart de chaque phénotype. Croisement 3 et 4, les gènes sont indépendants, descendance avec des proportions égales 25% chacun. Question 2. Déduire le génotype exact de chaque F1. Le génotype exact de chaque F1, sur le tableau, on trouve les phénotypes qui ont les valeurs كبار. On a 395, croisement 1, 395, 405, donc plus et BC. Yani les parentaux. Le croisement 1, le génotype de la F1 est plus BC. Maintenant, je n'ai lié. Croisement 2, 407, 393. هذوما les valeurs كبار. Donc, plus C, plus B. Croisement 2, le génotype de la F1 est plus C, B+. هنا خصهم يكونوا liés. Croisement 3. هنا تقريبا عندنا les valeurs متقاربين. كيكون عندنا هنايا جوج تاع الحالات. كنديو اللي عندها الفالور كبيرة كاع مع اللي عندها لا فالور صغيرة كاع. يعني 255 245. Donc plus مع BC. Croisement 3. Le génotype de la F1 peut être plus sur BC ou la plus C sur BC. Plus sur BC هنايا indépendant. ماشي كيما هنا lié, indépendant. Croisement 4, نفس الشيء. غادي les deux valeurs, la valeur كبيرة مع la valeur صغيرة كاع. Donc عندنا 256 و 246 plus BC. Ou bien plus C plus B. Croisement 4. Le génotype de la F1 peut être plus BC ou plus C, B+. Question 3. Dans les cas des gènes liés, calculez les distances génétiques. يعني غادي نخدمو بالcroisement 1 et 2. Le cas des gènes liés. هنا la distance غادي تكون entre BC. Double recombiné 1 plus double recombiné 2 sur total fois 100. Les valeurs صغار هنايا هما 98 102. Donc croisement 1, la distance BC égale 98 زائد 102 sur total fois 100. تعطينا 20 سنتيمورغان. Croisement 2, la distance entre BC غادي يكونوا الريكومبيني هما
99 101. Donc la distance BC 99 زائد 101 fois 100 sur total égale 20 centimorgane. Question 4. Concerne le quatrième cas, le croisement entre la femelle BC et le mâle F1 produit une F2 constituée de 497B et 504C. Que concluez-vous? قالوا le croisement 4. Quatrième cas. دار واحد le croisement entre la femelle BC et le mâle F1. عطانا juste les résultats. Juste phénotype. Test cross الأول كنا درنا entre le mâle BC et la femelle F1. وفي هاد la question قلبوهم ردونا entre un femelle BC et un mâle F1. يعني العكس تاع الأول. Donc هنا le mâle F1 produit deux types de gamètes seulement. Les gamètes parentaux. Les gamètes parentaux. Et ne produit pas les gamètes recombinés. Donc les gènes sont liés. Les gènes ne comportent comme indépendants car ils sont très éloignés. Croisement 4, on a le mâle F1 et BC. Le mâle produit deux types de gamètes seulement. Les gamètes parentaux. Il ne produit pas de gamètes recombinés. Donc les gènes sont liés. Les gamètes ne comportent comme indépendants car ils sont très éloignés. Les gamètes راهم في même chromosome. ولكن بيناتهم واحد la distance كبيرة هذاك الشيء comporte comme indépendant car ils sont très éloignés. Sur le même chromosome, le génotype exact de la F1 est B plus C. كنا قلنا بلا lié. في les résultats لقينا بلا B 496 و C 504. Exercice 3 عليه 10 points. On a effectué 5 croisements entre 5 F1 hétérozygotes pour les allèles de 3 gènes différents. Question 1. D'après les 5 groupes de données indiqués dans le tableau ci-dessus, déterminez l'ordre des gènes dans chaque cas. Justifiez votre réponse. عندنا هنا 5 ديال F1 hétérozygote. قالوا لنا déterminer l'ordre des gènes dans chaque cas. باش نديترمينيو l'ordre خصنا نديرو واحد la comparaison entre les parentaux et les doubles recombinés. نلقاو l'ordre يعني نقلبو على le gène du milieu. في لا فيديو اللي درتها في الاول كاع كنت عطيت واحد ليكزامبل ديال واحد ليكزارسيس sur la méiose وواحد ليكزامبل تاع gène du milieu مي ما شرحتوش. كنت نستنات لهاد لا فيديو لهاد ليكزارسيس كنت نستنى نوصل لهاد ليكزارسيس 3. دونك واحد ليكزامبل عندنا لي بارونتو بلس ا بي بلس لي دوبل كومبيني بلس سي ا بي بلس. هنايا باش نلقاو لوغدر اول حاجه خصنا نقلبو على جين دو ميليو. عندنا ا بي في نفس البلاصه. عندنا سي هنا لتحت في لي دوبل كومبيني كنلقاوها الفوق يعني هي اللي كتشونجا. دونك لو جين اللي كيتغير هو لو جين دو ميليو. دونك ايسي سي سي لو جين دو ميليو. هنا واحد ليكزامبل اخر عندنا لي بارونتو بلس بي بلس ا بلس سي لي دوبل كومبيني ا بي بلس سي. عندنا ا سي عندنا بي في نفس في الوسط كتبقى هنايا في الوسط سي كذلك. دونك عندنا هي اللي كتغير دونك سي لو جين دو ميليو. سي لو جين دو ميليو. دونك نجيو الكروازمون 1 نبداو لي بارونتو هما اللي عندهم لي فالور كبار 382 و 379. دونك بلس ا بي سي 3 بلس باسكو 3 تاع لي جين غادي نجيو نحطو بلس سور ا بي سي. لي دوبل كومبيني هما اللي عندهم لي فالور صغار بزاف 5 6. دونك ا بلس اي بي سي بلس. نجيو نكتبو بلس ا سور بلس بي سي. عندنا بي سي هنايا لتحت
BC هنا عندنا A هنايا لتحت وعندنا A هنا الفوق دونك A هي اللي كتبدل A c'est le gène du milieu. En comparant les parentaux avec les doubles recombinés, nous déduisons les ordres suivants. Croisement 1. Les parentaux plus et ABC et les doubles recombinés plus A et BC+. On constate que la différence entre les doubles recombinés et les parentaux est le gène A. Donc, A est le gène du milieu. L'ordre des gènes est BAC ou CAB. يعني هنا هي اللي ما كتبدلش